जय जगन्नाथ बंधुगण सर्वप्रथमे आपणको नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। एही 2025 वर्षटी आपण मानक पई मंगलमय हेउ। बंधुगण 2025 वर्षरे समस्त द्वादश राशि व्यक्तिंक जीवन रे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नेकी आसीब, जार प्रभाव आपणक जीवनर समस्त क्षेत्र रे जे कोनोसी प्रकार उपरे देखिबाकू मिलिब। बंधुगण ज्योतिषीय पद्धति एवं आपणक चंद्र राशि को गणना करी एही वार्षिक राशिफल आधारित एही राशिफल माध्यम रे आपण निज पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, शिक्षा, व्यवसाय, क्यारियर एवं आर्थिक स्थिति तथा संपत्ति संबंधित समस्त प्रकार सूचना प्राप्त करि परिबे। एही 2025 वर्ष रे समस्त राशि व्यक्तिंक जीवन रे नाना प्रकारर परिवर्तन देखिबाकू मिलिब, किंतु किछि परिवर्तन शुभ फल प्रदान करिब एवं किछि परिवर्तन अशुभ फल प्रदान करिब। तो आसंतु जानिबा 2025 वर्षटी कन्या राशि व्यक्ति मानक उपरे केउ केउ प्रकार प्रभाव पकाइब से विषय सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु और जो माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरी थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहेकि ना आमे अपलोड करिथिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण कन्या राशि व्यक्तिंक पई 2025 वर्षर प्रारंभ समय रे आपणको आमदानी और खर्च रे संतुलन बजाय रखिबार आवश्यकता रही। वर्षर प्रारंभ रे मंगल एकादश भाव रे एवं देवगुरु बृहस्पति नवम भाव रे विराजित रही आपणक आमदानी को वृद्धि करिवे एवं शनिदेव शुक्रंक सहित षष्ठ भाव रे विराजित रही आपणक खर्च रे वृद्धिर संकेत देउछंती। सेथिपाई खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु, किंतु जेबे 2025 मई मास रे देवगुरु बृहस्पति दशम भाव को गोचर करी आपणक द्वितीय भाव को दृष्टि रखिबे ताहेले आपणक संचित धन रे वृद्धि घटिब, किंतु मई मास रे केतु मध्य आपणक द्वादश भाव को गोचर करिवे जहा फल रे आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब। सेथिपाई विशेष सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि, अन्यथा धन संबंधित समस्या आपणको हैरान करिब। आकस्मिक भाव रे कोनोसी अनावश्यक खर्च आपणको व्यथित करिब। बंधुगण कन्या राशि व्यक्तिंक पई 2025 क्यारियर दृष्टि वर्षर प्रारंभ रे सूर्यदेव चतुर्थ भाव रे विराजित रही दशम भाव को दृष्टि रखिबे तथा शुक्र और शनि षष्ठ भाव रे विराजित रहिबे, जहा फल रे चाकरी क्षेत्र रे आसुथिबा समस्या रे हानि घटिब। आपणको सरकारी क्षेत्र लाभ प्राप्तिर जोग रही। आपणको कर्मस्थल रे वरिष्ठ अधिकारी सहित सान्निध्य वृद्धि पाइब एवं बुधंक कृपारु सहकर्मी सहयोग मिलवा सहित सेमाने आपणक सपक्ष रहिबे, जहा फल रे आपणको उत्तम प्रदर्शन करिबारे सफलता मिलिब। वर्षर द्वितीयार्ध रे दशम भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजित रहिबा कारणरो स्थिति आहुरी मजबूत हेबाकू लागिब, किंतु आपणको अति आत्मविश्वास दूरे रहिबार आवश्यकता रही। वाणिज्य व्यवसाय रे जड़ित व्यक्तिंक पई 2025 वर्षटी सामान्य रहिब। वर्षर द्वितीयार्ध रे शनि सप्तम भाव रे विराजित रहिबे तथा एही अवधि रे आपणको दीर्घकालीन व्यावसायिक निवेशरू लाभ प्राप्ति हेब। बंधुगण शिक्षा दृष्टि कन्या राशि विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई 2025 वर्षटी मध्यम धरणर रहिब। वर्षर प्रारंभ रे मंगल एकादश भाव रे विराजित रही पंचम भाव को दृष्टि रखिबे एवं जानुआरी द्वितीयार्ध रे सूर्य पंचम भाव को गोचर करिवे, जहा फल रे शिक्षा क्षेत्र रे मन लागिब, किंतु किछि समस्यार मध्य सामना करिबाकू पड़िब। आपणक एकाग्रता रे हानि घटिब, किंतु मार्च मास रे शनिदेव षष्ठ भाव रे विराजित रही प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम सफलता प्रदान करिबारे सहयोग करिवे। मई मास रे राहु षष्ठ भाव को गोचर करी
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଡ଼ିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ କଠିନ ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜିତ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନିଦେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଭାଗରେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରି ଚତୁର୍ଥ ଓ ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ହାନି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କେତୁ ଓ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ଯିଏକି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ କରିବେ। ଏହାପରେ ରାହୁ ମଇ ମାସରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଶନି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ରହିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି କଠୋରତାର ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀ ହୃଦୟରୁ ସଫା ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅହଂଭାବର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ବାଦବିବାଦର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅମୃତ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତଥା ଏହି ଅବଧିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କେତୁ ଓ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ତଥା ଶୁକ୍ର ଓ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ, ଚକ୍ଷୁ ବା ଗୋଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା 2025 ବର୍ଷର କନ୍ୟା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।